Good morning guys. Oro apni ange etu rasta la information dibo kina aye. Etu do bypass te ase. Etu welcome gate la osor de. Apni an sao pare ase. U tu ase welcome gate or sabi rasta do ekta gari khali jabo pare ase. Etia ina upor wa pura mati kan gire ne. Etu pura jongoli aye ase man dangor. Or apni an sao pare ase pani me bishi aye ase. Or ina ase gari ekta khali cross kuro pare. Apni an sao pare ase. दोआने इतिया दो मॉर्निंग आजे दोआने ट्रैफिक खान में नाइ पिछले दिन खान ने दो ट्रैफिक में हुई जाओ दोआने अपनी अन में ट्रैवलर खान में तो साइन नहीं ओलो एडवांस और ट्रैवल करेले बाल वो और अपनी अन के अलग जगह लामी ना इन्फॉर्मेशन गान दो दी ताकि अपनी अन साउ पड़े से गाड़ी दी ता तो क्रॉस करो ना पड़े मेरा पूरा बोन नहीं है और ಇದು ಪಿಛೆದು ಅವರು ಆದೋ ಆಯ್ದೆ ಇತ್ಯಾಮಿ অলপ জলদি সাফা না কৰিলে তো পুরা বন্ধ হৈ যাব নিছনামি আছে সেইটো হিচাপে ইমান ছোট হৈ গৈছে ওটো চাইতে তো নালা নিচিনা কেপ চাইড আছে ইমান ছোট লিক নিচিনা আছে এতিয়া তো যাব পৰা তো আৰু আপনি ওপৰ আমি গিৰিয়া তো এতিয়া আমি আৱাজটো শুনি আছে আৰু নতুন থাকিলে মহিলা পেজকে ফলো কৰিবি আহা টাইম দেমি আপনি আনগে এনেকা নতুন নতুন আপডেট খান দি থাকিব আৰু চাই দিয়াৰ কাৰণে বেছি থেংকস पूरा ऊपर वाली निगाह